फोन लाइन अच्छी सस्मिता दास कौन रखुंट प्रतिक्रिया आसतु शुणी नवा श्रीमती दास जे दृश्य आप देखिले जो दृश्य पूरा सीधा सड़क भाव में देखा जे महिला जनक जो अधिकारी रही शिशु मंगल उन्नयन अधिकारी रही एमती गणमाध्यम प्रतिनिधि को दुर्व्यवहार करुँच कि सीधा सड़क निज मुहर कहते जे रेप केस रे फसाई देवी जदि खबर प्रसारण करिवो एवं अन्यपटे जो प्रतिक्रिया जाइथिलु जो प्रतिक्रिया थिला जे नवजात शिशु को जीवन खेल खेलुछंती सरकार जे विषाक्त छतुआ दिया जाउची तो से परिप्रेक्षी में प्रतिक्रिया रखुछंती शिशु मरी जातु कौन बा भासीगला कौन रखिबे ए घटना को नहीं प्रतिक्रिया घटना जे जड़े शिशु मंगल अधिकारी जे कि जो जहार की डिपार्टमेंट से शिशु मान किभली रहिबे भल रहिबे ताकर डेभलपमेंट डिपार्टमेंट किंतु ये छतुआ घोटाला होईची जोटा जी आपण माने जाइथिले ताकर प्रतिक्रिया न पाई किंतु से जे भल से सीधे सड़क अवॉइड करछंदी जा आपण जहां विजुअल रही विजुअल हम जानि पाछु से पूरा खोलाखोली भाबे रे या को अवॉइड करछंदी प्रतिक्रिया दवा पाई चाहुनांदी किंतु कौन रही जो प्रतिक्रिया दवाई चाहूना आभोड कर पिलार खाद्य उपर जो आसी शह शह शिशु मान मृत्यु घटार चांसेस रोचे सी कहीं अधिकारी जनक एभली भाव में प्रतिक्रिया कर पूरा ये संदेहजनक भूमिका रोचे निश्चय अफिसर भूमिका निश्चित भाव में जो राउडी दीदी पूरा दबंगिरी देखा से केवल दीदी नुहति ए राउडी दीदी पूरा स्पष्ट भाव में एथि कहूँ पाखरे किसी गुंडा भी रोचंती जो माने हठात आक्रमण करुछंती मोबाइल छड़ाई नेउछंती अश्लील भाषा गाली गुलज करुछंती एवं जने महिला होई एभली प्रतिक्रिया भी रखुछंती जे मिछ रेप केस रे फसाई देबी गणमाध्यम प्रतिनिधि को जदि खबर प्रसारण करने को सतकू सामना को आने को पड़ुछि तो सेठी कौन एभली जने महिला जे एभली अभियोग आनुछंती जे निजे मानुछंती स्वीकार करुछंती जे मिछ रेप केस रे फसाई देबी तो ये केते दूर संवेदनशील जने महिला एभली वार्ता रखिबा निश्चय से जन सरकारी कर्मचारी आईन को एभली भाव में खोलाखोली चैलेंज उल्लंघन करियाटा निश्चय एक माने विवाद प्रश्न ठिया होउछि कारण से जानिया दरकार जे हमको सरकार हमको जो महिला मानको आइछंती हमर सुरक्षा पाई तार व्यवहार कुव्यवहार पाई नुह से तार अपव्यवहार कला भलिया जो जदि धमक देइछंती जे रेप केस फसे देबे तार निश्चय एक दुर्भाग्यजनक घटना नहीं ये जो घटना घटुची जने जदि सरकारी कर्मचारी जने एते वयस्क सरकारी कर्मचारी पुणी एते वरिष्ठ अधिकारी अछंती से जदि एभली कथा कहि पारुछंती जे मिछ मामला बा मिछ रेप केस रे फसाई देबी तो हुए तो जो युवती माने आनुछंती अभियोग से तो मिछ होइताई पारे निश्चय सरकारी अधिकारी से जने सरकारी अधिकारी ताकर एभली मंतव्य निश्चय दुखदायक एवं एभली आपत्तिजनक मंतव्य देवा ठीक करना कारण से एथर आईन को से उल्लंघन कर कथा कर मिछ रेप केस फसे देवी ठीक नुह से अधिकारी सरकारी कर्मचारी मंतव्य देवा ठीक नुह एवं जदि छतुआ घोटाला होइछि तो सी जदि गणमाध्यम किसी प्रतिक्रिया रखा चाहूँ से प्रतिक्रिया रखा कौन असुविधा ना जदि किसी सुविधा अच्छी तो प्रतिक्रिया रखा असुविधा थिला जे से रागिक एभली मंतव्य मान दउछन नहीं रागिबार कथा एठी उठुनी एठी आमे तांकर रागिबार तांको पारिवारिक समस्यार कथा उठाउनु कि तांकर परिवार भितर कोन घटिछि से कथा एठी उठुनी तो प्रश्न उठुछि जे जने सरकारी कर्मचारी जांकर पूर्वरु मध्ये आमे प्रतिक्रिया नेइतलु किंतु से कहला कथा जे मु खाइबा समय रे मोर विजुअल कोन पई गला तो जता बेले तांकर कोनोसी से जो प्रश्न रखुतिले जे बिना अनुमति रे काहे कि मो कार्यालय को आसीबा को पड़िला मो फोटो विजुअल निया गला तो गणमाध्यम प्रतिनिधि कौन जितेबाला एक खुलासा करने को जाउछंती जितेबाला स्टिंग ऑपरेशन हेउछि सेतेबाला कौन जो कर्मचारी रहउछंती ताकू जणाइकरी जिवे जे तांकर कोन कारनामा रहिछि कोन से करूछंती से दृश्य देखाइबा पई कोन ताकू जणाइकरी जिवे जो दृश्य हमें देखाउछु जे सरकारी कर्मचारी निज कार्यालय निज टेबुल ऊपर बसी काजू बादाम खाउछंती हेले निरीह शिशुक जीवन सहित खेल खेलुछंती तो ए परिप्रेक्षी एभली वार्ता रखिबा महिला समाज पाई कौन निंदनीय नुहे कि निश्चय निंदनीय कारण जो से माने कहले जे हमर मीटिंग अछि कहि गणमाध्यम प्रतिनिधि मान बाहर ठिया कहले किंतु बहुत समय अपेक्षा कला पर जब गणमाध्यम प्रतिनिधि भीतर को जाउछंती एवं देखिला विजुअल देखछंती से बसी काजू बादाम खाउछंती तो काजू बादाम खाइबाटा को मीटिंग रे जाउछि आमे माने जानि पाउना तेणु निश्चय एथिरे से सरकारी कर्तव्य अवहेला करछंती
ଯାଇ ବସି ଟେବୁଲରେ ବସି ଯୋଉଠି ବସିକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ବସି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗୋଟା ମାନେ ଭଟ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିଲେଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି। ଶେଷରେ ଛତୁଆ ବି ଛୁଆଙ୍କର ଖାଇଗଲେ। ପୁଣି ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଛି? ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି ବୋଧହୁଏ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଖାଇବା ଚକରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରେ। ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ ଏଥିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? କାହିଁକି ନା ଦମ୍ଭର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ବି ମରନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମାତ୍ର 125 ମିଟର ଦୂରତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କେବଳ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତ ପୋଲିସ ସେଠି କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି ଯୋଉ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମାନେ ପଞ୍ଚକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଯେ ସେ ଶିଶୁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ କି ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ଏହା ଏକ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ଶିଶୁଙ୍କର କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଏବଂ କୌଣସି ଶିଶୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ବା ତୁରନ୍ତ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ଅଛି, ନାହିଁ ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ, ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାଉଡି ଦିଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କଣ ନେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ତାହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡିଛି। ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଉଡି ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ କଣ ଭାସିଗଲା, ତ ଏ ଡାଇଲଗ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ରାଉଡି ଦିଦିଙ୍କୁ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ରହିବ ସହାୟତା ବା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବ ଏବଂ ପୁରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ଦାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।